آپ ہماری مدد کیجیے کافروں کے مقابلے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے احکامات بتائے، اس میں رمضان المبارک کے روزے بھی بتلائے کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، اور سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم جو بھی حکم دیتے ہیں وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہم نہیں ڈالتے، یہ بوجھ تم اٹھا سکتے تھے، اس لیے ہم نے تمہارے اوپر ان کو فرض کیا۔
اب جب روزے ہم نے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، تو اب عید بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ جب بھی ہم ایک عمل کریں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم استغفار ضرور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ضرور کریں کہ ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کے دوران ہم سے غلطی کوتاہی لازمی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان تو ہم عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتلایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آپ یہ دعا کریں کہ اے ہمارے رب، اس میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ اس سے ہمیں پکڑنا فرمانا۔ اور یہی ہمیں تعلیم ہے، ہم سب مل کر دعا کریں کہ یا اللہ رمضان المبارک کے روزوں کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ جیسے کیسے ہم نے روزے رکھے ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، جو ہم نے تراویح پڑھی یا اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، یا اللہ اور ہمارے جتنے بھی اعزا و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، یا اللہ جو کراچی کے حادثے میں جو جامعات ہوئے یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، رمضان المبارک کے مہینے میں وہ تیری دربار میں پہنچے ہیں یا اللہ 27 رمضان کو پہنچے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، جو خیریں آپ کے نبی نے مانگی ہیں یا اللہ ہمیں عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمن لہ حق علینا، اللہم انا نسألک خیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جن شرور و فتن سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما، اور جو خیریں آپ کے نبی نے مانگی ہیں اس امت کے لیے یا اللہ ہمارا اس میں حصہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے تمام احباب کو دلی عید مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ مفتی محمد رضوان صاحب، یہ پاکستان سے ہمارے لیے میسج دے رہے تھے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف ہمارے لیے کنٹینیوسلی تھرو آؤٹ میسیجز بھیجے قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے شیئر کیا، اینڈ یو نو تھینکس ٹو ہم اسپیشلی فار دس۔ ناؤ میں جتنے بھی سب لوگ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں، فیس بک پہ بھی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اور زوم پہ بھی، I'm going to send it over to President of NLIC مظہر صدیقی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا میسج دیں ایز اے پریزیڈنٹ۔ مظہر صاحب you're on unmute sir, you're on the mic is on you۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک۔ ہم نے سوچا کہ ویسے تو آج کل ملاقات ہو رہی کووڈ کی وجہ سے، تو کیوں نہ کوئی ایسا پروگرام کر لیا جائے جس میں ہم سب لوگ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کا سلام دعا لیں، خیریت پوچھیں۔ تو ایک ہم انفارمل سا عید پروگرام کر رہے ہیں جس میں کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کا دلجوئی کر سکیں، اور اس مہینے میں جو
गुजरा है, और खासतौर पर कोविड की वजह से जिस तरीके से हम लोग बहुत ही अकलौतेपन का शिकार रहे हैं, अलग रहे हैं, कुछ कर नहीं सके, तो इस तरह मिलजुल के बैठेंगे तो पूरा ईद का मजा आएगा। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, और इंशाअल्लाह ताला बात होती रहेगी साथ साथ, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपने thank you very much for giving a very soft and sweet message, और ये मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो जूम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हमारे साथ हैं, ईद की खुशियां हमारे साथ मना रहे हैं। और जैसा कि पहले ही बताया कि we were only thinking to see कि हम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहें, कैसे अपने साथ मैसेज शेयर करें, और NLIC की जानिब से ये एक जबरदस्त कोशिश है, और हमारी कोशिश है अगेन पूरे लंदन को इकट्ठा करें। Now I'm gonna there is a great recorded message from all the dignitaries in London for all of the Muslim and us, so I want to share that message to you because it's very important for you to see and hear कि सारे जो हमारे dignitaries हैं, they understand हमारी जितनी भी रवायात हैं, हमारे जो स्पेशल दिन हैं, and they are ready to share with you. So hang on for 1 second and I will make sure that not only you see them but also can hear them as well. तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अस्सलाम अलैकुम। Hold on. There's some sort of okay, and I hope this will be Today, Muslim communities in Canada and around the world are celebrating the end of the holy month of Ramadan. After a month of fasting and spiritual reflections, Eid is a time for family, community, and celebration. One of the nicest things about the celebration is the sense of unity and happiness shared amongst Muslims from various cultural backgrounds. And while there's no doubt that this Eid celebration will be different this year, I know that you will find ways to bring its true meaning to life. Muslim Canadians enrich our lives and contribute to the prosperity and heritage of our country through their outstanding achievements in many, many fields, and this past month is no exception. During this pandemic, many Islamic community groups ramped up all their efforts to donate food and to assist seniors and those less fortunate with grocery deliveries. Your support to providing hygiene kits to shelters and families across Canada, as well as financial assistance to those living below the poverty line, is highly appreciated by all Canadians. We are particularly blessed in London, and I share with you my gratitude and optimism for the future. Canadian society is stronger because of the generosity, commitment, and compassion of the Muslim community. But by taking care of each other, by reaching out to family and friends, I know that this Eid celebration will still be full of community and hope. I would like to extend my best wishes for a happy and joyful Eid al-Fitr to Muslim communities in Canada and around the world. I'm delighted to offer my best wishes to London's Muslim community for a happy and joyous Eid as we mark the end of the holy month of Ramadan. I know this last month has been difficult not to be able to pray together and break the fast together, but one thing that did not change as a result of COVID-19 is your commitment to your faith, to your family and the broader community, and to those who are suffering. Eid al-Fitr celebrates the values that you and all Londoners share: community, unity, caring, compassion, and generosity. I hope you have a blessed Eid, even if it looks very different this year. Eid Mubarak. Salamu alaikum, everyone. It's Peter Fregascatos, your Member of Parliament in London North Centre. I want to take an opportunity to wish you a blessed Eid al-Fitr, Eid Mubarak to the entire community. I wish you all the very best. I know that we're experiencing as a community right now our most difficult moment. The most difficult moment that we've seen since World War II. Let's continue to rally around each other safely, of course, and I know you're doing that this week. This is something that I continue to say and emphasize. We are in this together. We need to continue
continue to embrace that spirit, and I know the Muslim community does. Thank you for all your contributions now and into the future. You are what makes this community what it is: multicultural, proud, true, and tested. All my very best. Hello, I'm Kate Young, Member of Parliament for London West, here to wish you Eid Mubarak as you celebrate breaking the fast at the end of Ramadan. Because of COVID-19, Eid will be celebrated very differently this year in London and around the world. But while those celebrations will be different, the meaning behind them will always remain the same. So whether you are taking your celebrations virtually or simply celebrating with other members of your household, I wish you a very sincere Eid Mubarak. Stay safe and stay healthy. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me to share in this wonderful celebration with you. A very happy Eid Mubarak. It is well earned and richly deserved. Beyond discipline, Ramadan instills a sense of empathy. It teaches us how to strengthen our brotherhood and sisterhood, and it teaches us how to be welcoming to all who share this land. Ramadan is a month of mercy and bonding. Muslims all over the world help one another, and they help others outside their community, spreading happiness and support. Given the pandemic, these are lessons needed now more than ever. Ramadan also teaches us how to appreciate our blessings, and as mayor, I say you are a blessing to London. All Londoners benefit from your kindness and your goodwill. This has been true since the 1880s when Muslims first started arriving in London. All that time later, 1 in every 20 Londoners is Muslim. Now, the London, Ontario all of us know and love simply would not be the city it is today without you. Our Muslim community feeds the hungry and generously supports those in need. There's no greater gift than to give freely of oneself, and for that, I am so grateful. This last month, Ramadan has been a tremendous example of the unity that can be achieved among people in any society, as both the rich and poor, man and woman, parents as well as child, all keep fast. On behalf of London City Council, I'm honored to join you. My Muslim brothers and sisters, we celebrate this most holy occasion together. So I wish all of you a very happy Eid Mubarak. Shukran. Thank you so much for all the dignitaries joining us throughout the city, either a member of parliament, mayor, and everybody here. And I want you to say Eid Mubarak to them because it's a great honor to have everybody joining on to the same. I'm going to pass on to Naveed Bhai first as the director of NLIC to say his message to all of the community. Naveed Bhai, camera is on you. Thank you, Rizwan, for conducting this event. So, सबसे पहले मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा कि सब आप हम मेरी और मेरी तमाम फैमिली की तरफ से और ख्वाजा भाई की फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी खुशियाँ ऐसे कायम और दायम रखे। इस इवेंट से पहले मैं जब हम लोग और अपना प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैं रिजवान को ये कह रहा था कि जो हमारी ट्रेडिशन है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने ट्रेडिशन अपनी मेंटेन रखी और हम वर्चुअली लास्ट नाइट जो हमारा इवेंट हुआ बड़ा अच्छा इवेंट हुआ, बहुत अच्छी ऑडियंस थी और अभी भी हम अल्लाह का शुक्र है कि हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एंगेज ऑल कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी थ्रू दिस इवेंट। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सारे एज ए कम्युनिटी वी आर वेरी एंगेज्ड एंड वी लव ईच अदर। So thanks a lot everyone and everybody. I wish everybody have a good Eid. The other thing which I would like to say is like I hope that this is this kind of Eid. Should be a first and last kind of a Eid because we don't want it to have this COVID prolonged for next season kind of a thing. So wish you good luck. Thank you. Thanks Rizwan. Over to you. बहुत शुक्रिया नवीद भाई और I totally say the same thing to you as well कि ये हमारी पहली और आखिरी ईद होगी जो हम कर रहे हैं on virtually। तो मैं अभी फैसल कुरैशी को दावत देता हूँ कि फैसल कुरैशी please over to you फैसल now। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू एवरीवन। सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक।
یہ ورچوئل عید ہے something different جو ہم پہلی دفعہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک ورچوئلی ہم کنیکٹڈ ہیں اور سب کو انوالو ہونا چاہیے, سب کو پارٹیسپیٹ کیے. آلموسٹ کافی لوگ ہیں جو آلریڈی ہیں. Okay. Faisal, آپ کی آواز کٹتی ہے. We'll come back to you. I'm going to go to طاہر چودھری صاحب کو. ہاں جی, السلام علیکم. کین یو ہیئر می؟ Yes. تمام عالمی اسلام کو, اسپیشلی کینیڈا کے اور لندن اونٹاریو کے مسلمانوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور ورچولی ہم لوگوں نے کچھ تراویحیں بھی پڑھیں. آج بھی ماشاءاللہ ایسی رہا. صبح ہم نے باقاعدہ اس سارے کووڈ کے باوجود جس طرح ہم روٹین سے تیار ہوتے ہیں, نہاتے دھوتے ہیں, وہ کیا. عید سے پہلے جیسے کچھ کھانا سننا تھا وہ کیا, اور آن لائن ہم نے الحمدللہ خطبہ سنا, عید پڑھی. عید کے بعد بچوں نے حسب معمول جس طرح وہ عیدی کی توقع کرتے ہیں ان کو تو عیدی دی, تصویریں بنائی ان کے ساتھ, گھر والوں کو پیک ہوں پاکستان میں ان کو شیئر کیا. تو الحمدللہ وہ جو سارا کچھ ہم کر سکتے تھے عام دنوں میں وہ کیا الحمدللہ. آف کورس اس طرح کی وہ چیز نہیں ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی, کاؤنٹ یور بلیسنگس. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری صحت ٹھیک ہے, ہم سیف ہیں, ہماری فیملی والے سیف ہیں, ساری کمیونٹی والے سیف ہیں. اور یہ جو آن لائن سارا جا رہا ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب مظہر صدیقی صاحب کو, رضوان بھائی آپ کو. آپ نے ماشاءاللہ رات کو بھی بڑی زبردست ایفرٹ کی, بہت اچھا پروگرام کنڈکٹ کیا. آج بھی ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے بھر دے, اور میری ساری فیملی کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. ایسے میں جو لوگ لیس پریویلیجڈ ہیں, جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے, یہ کا حادثہ ہوا ہے, ان کو کبھی پلیز نہ بھولیے گا اپنی دعاؤں میں, اور ہو سکے تو فائنینشلی بھی ان کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے ایز مچ ایز وی کین. انشاءاللہ بالکل طاہر چودھری صاحب. لیکن آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے چھوٹے بھائی کو عید نہیں بھیجی. میں تو ویٹ کر رہا تھا آپ کی, وہ نہیں آئی. وہ ورچوئل عید ہے, میرا ابھی تک گفٹ کارڈ نہیں ملا. وہ جب میں نے ون کیا نا, وہ ہمارے بھابھی کہنے وہ اٹ از آن دا وے, آپ کی عید آن دا وے انشاءاللہ. اوکے جی. میں زیبا ہاشمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ کم آن بورڈ, کیونکہ زیبا بھابھی از ریپرزینٹنگ PCA. زیبا بھابھی, اوور ٹو یو. اچھا, السلام علیکم ایوری بڈی. بہت بہت عید مبارک PCA کی طرف سے آپ سب کو. اور یہ بہت ہی یونیک عید ہے ہماری, لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ الحمدللہ بہت اچھے سے گزر رہی ہے, ڈسپائٹ جو بھی ہیں ہماری پیرامیٹرز آف میٹنگ, گریٹنگ, پریئنگ اینڈ سو فورتھ. لیکن الحمدللہ بہت اچھے سے گزر رہی ہے, اور ہم بہت شکر گزار ہیں. اور یہ جو ارینجمنٹ ہے الحمدللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سب سے اس طریقے سے ورچولی ملاقات کرنے میں. اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ آپ سب کی عید انشاءاللہ اچھی گزرے گی, اور بہت بہت عید مبارک آپ سب کو. Thank you so much, Zeba Bhabhi. You are always a great volunteer, اور ہمیں ہمیشہ آپ کی مدد رہتی ہے, اور زبردست. اس کے بعد میں give a little bit snapshot of that. I'm going to open up with all the people جو بھی ہمارے ساتھ زوم پہ ہیں. زبردست. ہمارے پاس سید عبدالحمید سید صاحب ہیں, عاصم سید صاحب ہیں, فیصل خان ہیں, حیدر قزلباش, عمران اللہ, میر صاحب, ندیم سہیل صاحب, نثار خان, سلیم خان, اور میں کچھ اور بھی نام میرے سیکنڈ سکرین پہ آ رہے ہیں. اور ہمارے فیس بک پہ ذیشان, کامران قزلباش, نشفا, رضوان, شازیہ, اور مجاہد کلبانی صاحب. Everybody is saying Eid Mubarak to you. I'm going to open it up and ask everybody. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں مظہر صدیقی صاحب is our countdown, اور he will be giving a lot of prizes away every 15 minutes or so. تو اس سے پہلے کہ میں فرسٹ پرائز پہ جاؤں, I think I wanted to ask the first person to give us say, اور سب سے پہلے عاصم سعید آئے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. تو I'm going to over to you, عاصم بھائی. You are on the camera, sir. عید مبارک to you, اور آپ کا میسج. السلام علیکم اینڈ ایوری بڈی, السلام علیکم, عید مبارک بہت بہت.
اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ کو سب لوگوں کو لائن پہ لینا ہے. تو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ عاصم بھائی, thank you so much, wonderful to see you, اور thank you very much your message, and I'm gonna pass on to the next one would be حیدر. میرے پاس اب میں I'm going to go into sequence, تو حیدر قزلباش ہے, کامران صاحب میرے پاس ہیں, sorry, I'm going to give you over to you, کامران بھائی, you are on the camera. Assalamu alaikum. I think I've lost your picture and I'm trying to reconnect. But just to clarify, I am Kamran, I'm not Heather. I think this is my son's account. But Eid Mubarak, everybody. It was very nice seeing you, meeting you all. Unfortunately, we can't meet in person, but this is a great way to connect. And I think from time to time, we should continue. Inshallah. Kamran bhai, as soon as I saw you, I knew you are coming in. So inshallah, we will be there. And the next person I have here is Mir Saab. Mir Saab was next one. Mir Saab, spotlight on you. Sir, your message is going live to everybody. Assalamu alaikum and Eid Mubarak and Kullam bi khair, everyone. I want to sincerely thank Mazhar Sahab, the board of NLIC, and all the other brothers involved for your dedication, sincere efforts, your tenacity in keeping this mosque going. Alhamdulillah, it's a blessing. It's a new addition to the city of London. And I'm very delighted that this mosque is functioning, alhamdulillah, under the able leadership of the board and the Mazhar Sahab. And I want to thank all of you for your efforts. And I want to tell you in closing, I miss the NLIC, I miss the Jummah prayers, I miss the socializing after the Jummah prayers. But inshallah, let us make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that we will get back to normal lifestyle. Thank you. Shukran. Thank you so much, brother. And you are always, and I'm going to pass on to Mazhar Siddiqui Saab because he is going to announce our first winner and his message. Mazhar bhai, over to you, the camera and the mic. Good. Hello. Assalamu alaikum. Back to me. अच्छा जी, दो बातें मैंने अनाउंस करनी है. सबसे पहले तो मैंने एक तो ये कि आप पहले शम सैयद साहब से मैसेज लें. उन्होंने 2 इनाम रखे हैं इसके अंदर साल की तरफ से $25 के, तो वो इनाम भी मैं निकालूंगा इसमें से. और दूसरी बात ये बताने की ये थी कि हमने स्टोरी टेलिंग कंपटीशन कराया था. उस कंपटीशन में हमने 2 ग्रुप रखे थे. एक उन बच्चों का जो 8 से लेकर 13 साल उम्र थे, from 8 to 13 years, ग्रुप 1, और ग्रुप 2 था एज 14 to 17 years. हमें इसमें एंट्रीज आई. उसके बाद जो इनाम बना है वो ग्रुप एज 8 to 13 में बना है मुहीब उजैर का, जो कि बेटे हैं काजी उजैर के. फिर दूसरा ग्रुप है एज 14 to 17. इस पे जो इनाम बना है वो बना है यूसुफ तनवीर का, जो तनवीर इकबाल के बेटे हैं. इन्होंने बड़ी एक ड्रॉनी किस्म की कहानी लिखी है जिसका उन्वान है टिकटॉक. इंशाल्लाह हम उसको अपना अटैचमेंट अपने न्यूज़ लेटर में इन दोनों कहानियों को हम आपके खिदमत में पेश करेंगे. अच्छा साहब, ये तो हो गया इनाम का. इसका इन लोगों के इनामात इन लोगों को भेज दिए जाएंगे. अब आज का इनाम इस वक्त का ये मेरे पास रखा हुआ है. जो लोग आते जा रहे हैं मैं उनके नाम डालता जा रहा हूँ उसके अंदर. ये पहला इनाम जो है, क्योंकि हम अपने मेहमानों की तरफ से कर रहे हैं, ये पहला इनाम नाम निकला है जी नदीम ख्वाजा साहब का, और ये इनाम होगा शम्स सैयद साहब के साल की तरफ से. बहुत बहुत मुबारक हो नदीम ख्वाजा साहब को. Over to you. Sir, congratulations and clapping to you कि आपका इनाम निकला है. आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. Thank you very much, Mazhar bhai. Mazhar bhai will continue to come in to announce every 15 minutes the prices. Make sure you join us Zoom. Make sure you are on live and message on the Facebook ताकि हमें पता चलता रहे. ज़ीशान, कामरान भाई, इफ्तिखार अहमद सारे हैं, वो सबको सलाम बोल रहे हैं. तनवीर भाई भी ज्वाइन किया है on Facebook, and तनवीर भाई join us on the Zoom call as well.
تو میں ابھی مظہر بھائی سے I'm going to move forward and go to the next person, which is Imranullah. Imranullah, you are on my next line, so camera and mic is on to you, Imran. جی السلام علیکم جی، میری طرف سے تمام لنڈنرز کو، تمام دیکھنے والوں کو، اور سب سے پہلے تو میں تمام NLIC کے آفس بیئرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں بھی مطلب چیزوں کو اپنے انداز میں موونگ رکھنے کے لیے جو ایفرٹ کی، کمینڈیبل ہے. اور اسپیشلی یہ آج کا جو ایونٹ ہے اٹس گوئنگ ریئلی ویل، اور اس کے لیے مطلب رضوان بھائی آپ کی ایفرٹس ہیں، مظہر بھائی کی ایفرٹس ہیں، سب لوگوں کی ماشاءاللہ. تو دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور اسٹے بلیسڈ. جزاک اللہ خیر. عمران ہمارے ساتھ ہے. میں I want to pass on condolences to Imran bhai and his family. ان کے ہاں ان کے چھوٹے چچا کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور he is still with us. You know, ہم نے کل شام بھی ان سے یہی بات کی تھی کہ we are all in this together. ہم خوشیوں اور دکھ کے سانجے ساتھی ہیں، اور عمران ہماری سب کی دعائیں آپ کی اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہیں on this special tough time. بہت شکریہ رضوان بھائی، دیٹ مینز اے لاٹ ٹو اس، اور بڑی بہت شکریہ. اور اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا درجات بلند کرے میرے چچا جان کے، تو دعا کی التماس ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. I'm going to next go with Abdul Hamid Sayyid Saab. You are coming next on me. Hamid bhai, over to you. جی شکریہ میری طرف سے. اور بہت بہت شکریہ ان کا NLIC کا اور رضوان تمہارا اور PC جو بھی آرگنائزرز ہیں کہ اتنا اچھا پروگرام آپ لوگوں نے ارینج کیا ہے. اور ہم گلے تو نہیں مل سکتے لیکن ورچولی سب سے ملاقات تو ہو رہی ہے، اور یہ کل رات سے جو آپ لوگوں نے ایفرٹ شروع کی ہے بہت اچھی ہے، اور ریئلی اپریشیٹڈ دیٹ ون. تھینک یو. بہت شکریہ حمید بھائی. آپ کو بھی چاند رات مبارک، نو سوری عید مبارک. اب تو چاند تو گزر گیا، اب تو I'm still living in there. سلیم خان صاحب ہے میرے پاس سیکنڈ آن ٹاپ لائن. تو سلیم خان صاحب آپ کی طرف کیمرہ اور مائک آپ کی جانب ہے، جی آپ میسج دیجئے. السلام علیکم، ہماری طرف سے سب کو عید مبارک. میں بہت مشکور ہوں آپ کا، NLIC کا اور PCA کا جو اس ٹائپ کے ایونٹ ارینج کر رہے ہیں کہ کمیونٹی جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے. یہ بہت اچھی بات ہے. But the best thing that whatever we have learned from the month of Quran, which is Ramadan, and we have learned the teaching of the Allah we have given to us to how to help the community and to remember how to practice it for the remaining month of the year, and obey the law given by the Allah, and also the law of the local laws. That's the practice we are doing in the month. We should continue those practices in the remaining of the part of the year. That's we have to learn. But we don't have to forget those who are with us in the last year, but we are not over here. There are so many families among us, those who have lost their beloved thing. So we have to remember those, and we also have to share their feelings. And of course that we will continue to go and do the same effort what we are doing in the month of Ramadan for the community and for the other thing, as you know, that is about the practice. Thank you very much. Inshallah, Salim Sahab, thank you so much for a heartfelt message. اور یقیناً ہماری بھی یہی کوشش ہوگی کہ ہم ان سب کے ساتھ رہیں، ان سب کے ساتھ ملتے رہیں. I'm going to see ندیم سہیل، میں دیکھ رہا ہوں you are on next. ندیم بھائی, I have I believe unmuted you. جی ندیم بھائی. جی السلام علیکم رضوان بھائی، اسپیشلی آپ کا اور صدیقی صاحب کا، کہ ماشاءاللہ آپ کنٹینیوسلی جو ہے اس طرح کی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ گو کہ ہم فزیکلی جدا جدا ہیں سب لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اس طرح کی جو ہے وہ ایک سہولت دی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اٹیچ بھی ہیں اور اس سارے معاملے میں ہم آل ٹوگیدر ہیں.
सो मुख्तसर मैं यही कहूँगा कि सब दोस्त जो यहाँ पे शरीक हैं और वो सब दोस्त जो घरों पे मौजूद हैं उनको उनकी फैमिली को मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और बेशक जिस तरह बाकी दोस्तों ने फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी आर वेरी ब्लेस्ड हियर, लेकिन वो लोग जो कि इन मामलात में थोड़ा पीछे रह गए हैं या जिनको मुख्तलिफ जो हैं हादसात और सदमात की वजह से ये खुशी जो है उनके लिए सानवी हैसियत रखती है, हमें उन्हें भी अपनी दुआओं में दिलों में याद रखना चाहिए। और बीइंग ए कम्युनिटी वी ऑल आर टुगेदर, और अल्लाह ना करे हमें किसी मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़े, लेकिन इस तरह की गैदरिंग जो है वो इस बात की उमाज है कि हम सब इकट्ठे हैं इस मुश्किल वक्त में, और इंशाअल्लाह खुशियों में भी हम दोबारा अल्लाह ताला हमें वो वक्त देगा कि हम एक बार फिर इकट्ठे होंगे। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे हैं और हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैंने अभी शम्स सैयद साहब को देख रहा हूं कि वो आ चुके हैं, तो ओवर टू यू शम्स भाई। आई नो आपका 3-4 दफा डिस्कनेक्ट हुआ है और नाउ यू आर कनेक्टेड बैक अगेन, तो ओवर टू यू, कैमरा एंड माइक टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ख़ास तौर पे मदर भाई माशाल्लाह बहुत हिम्मत से और उन्होंने आगे बढ़ के NLIC का जो है दागबेल रखी, और आज उसी प्लेटफॉर्म से हम लोग सब आपस में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो मैं उनको ख़ास तौर पे जो है खराज तहसीन भी ऐसे पेश करता हूँ कि उनकी हिम्मत की वजह से हमारी पाकिस्तानी कहना तो नहीं चाहिए, मस्जिद सबकी सांझी होती है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर हमारा हो गया। और रज़वान हमेशा की तरह सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं भी कहूँगा कि आपने पूरा महीना रमज़ान का हम पूरी कमेटी को जो है एंगेज रखा। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन से कल चांद रात का जो है बहुत सा दुआ सिर्फ ये है कि ये हमारी वर्चुअल चांद रात या ईद का फंक्शन आखिरी हो, अगले साल हम लोग सारे मिल बैठ के उसी तरह हलवा पूरी का जो है सिलसिला NLIC में पीछे जैसे लास्ट ईयर किया था, तो इंशाल्लाह हम दोबारा करें मेरी तरफ से। और कल भट्टी साहब ने कह दिया था, मैं खाली साल का नाम नहीं लूंगा, साल की तरफ से PCA की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और मैं आई यू नो से द सेम थिंग टू यू कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे। मैं अभी देख रहा हूँ फैसल खान है मेरे पास नेक्स्ट, तो फैसल भाई यू और योर कैमरा इज ऑन। माशाल्लाह आपकी डेकोरेशन जबरदस्त पीछे नजर आ रही है, तो ईद मुबारक। और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हम लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से तमाम लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट रिजवान। ये फराह की सारी एफर्ट्स हैं और बच्चों ने मिलकर सारा ये जो है वो अरेंज किया हुआ था। तो क्योंकि रमज़ान की स्पिरिट और ईद की स्पिरिट को हम चाहते थे कि कंटिन्यू रखें आज के इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो अगेन मेरी तरफ से मज़हर भाई को और तमाम लोगों को बहुत ईद मुबारक हो। दूसरी बात जो आई थिंक बड़ी इम्पॉर्टेंट है और हमने थ्रू आउट इस पेंडेमिक में लर्न की है, वो ये कि किस तरह मुश्किल हालात में हम टेक्नोलॉजी को और दूसरी मीन्स को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। सो रिजवान, कूडोस टू यू कि आपने और तमाम लोगों ने मिलके जिस तरह से जूम मीटिंग्स को और वर्चुअल मीटिंग्स को यूटिलाइज किया है, आई थिंक दैट रियली इज़ ग्रेट। और ये हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि बाद में भी कंटिन्यू की जा सकती है। तो अगेन मैं मज़हर भाई को और तमाम लोगों को NLIC की तरफ को ईद मुबारक कहता हूँ, और हमारी फैमिली की तरफ से तमाम लोगों को, पूरी लंदन कम्युनिटी को ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया फैसल, आपको भी ईद मुबारक हमारी जानब से। और मेरी ये कोशिश हमेशा से है कि यू नो अगेन टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है ही है, तो हम कैसे सब चीज़ों को यूटिलाइज करें इन ऑर्डर टू मेक मोर ऑफ इट। मेरे पास काफ़ी सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कैमरे ऑफ हैं। शबाज शराजी साहब, नदीम सुहेल, मीर साहब, नदीम ख्वाजा साहब, अगर आप कैमरा ऑन कर लें तो फिर मैं आपको लाइव ले सकता हूँ। ये मैं मैसेज निसार खान साहब से लेता हूँ। आई एम गोना आस्क निसार खान टू से few words about Eid Mubarak and his message, and then I will pass on to Mazhar Siddiqui Saab for the next winner. So Nisar Khan Saab, I'm trying to see. Okay.
Sir, Nisar Khan, you are on the camera and the mic is to you. Thank you very much, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullah, and Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak to everyone. And wherever this goes, this year, I feel that we are truly part of the whole Ummah. With this lockdown, it brought a stronger feeling of being part of this Ummah. But I am very thankful to Mazhar Bhai Sahab and Naveed and all the brothers who have brought together NLIC. And I pray that the community will come even stronger when this is over to make NLIC an amazing community support system. With this, Eid Mubarak, Eid Mubarak, lovely, happy times, everyone. Allah Hafiz. Thank you. Eid Mubarak to you, Nisar brother, and I appreciate for you and your kind message. Inshallah, we will come back to NLIC and share the love. I'm going to over to Mazhar Siddiqui Saab for another prize, because this is our time to share more prizes. Over to Mazhar Bhai. तैयारी कर रहा हूं मैं निकालने की, किसका रुपया निकलता है। ठीक, ये आ गया, ये ले जी, आज ताहिर चौधरी साहब का दिन है। वाह जी वाह, ताहिर चौधरी साहब क्या विन किया उन्होंने जी? $20 $20 ताहिर चौधरी साहब। ताहिर चौधरी साहब रात को भी जीते हैं, अभी भी जीते हाँ, हैं। लग रहा है इसके मौजें लगी हुई हैं इनकी। मौजें लगी हुई हैं जी, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, awesome, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। मैं I'm gonna go back to everybody ताकि मैं उनको देख सकूं और वो किधर हैं। शबाज शिराजी साहब, आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा, अगर आप कैमरा ऑन करें तो I'm gonna pass on to you। अगर in the meantime मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैसेज I'm going to open up to everybody to share. We have a number of people who is on Facebook too. मैं shout out देना चाहता हूँ तनवीर इकबाल, हमीद भाई, you are awesome, क्योंकि आप ना सिर्फ Zoom पे हैं बल्कि आप Facebook पे भी हमें मैसेज दे रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, जीशान और मुजाहिद किलबानी साहब हैं लाइव Facebook पे भी आ रहे हैं, on London Living with Rizwan के Facebook page, or I'm sure there's a lot of people on the NLIC page as well as on the PCA page. So I'm going to pass on to Naveed bhai, आप क्या देख रहे हैं अपने उस पेज पे? अभी तक मैंने इसको देखा नहीं, मैं फॉलो करके आपको फीडबैक देता हूँ। I'm sorry. Okay. आपको फीडबैक देता हूँ। Thank you. Okay. Then I'm going to send it out to मज़हर भाई, आप क्या कहते हैं कि कैसा आपको लग रहा है वर्चुअल वर्ल्ड में ये हमारा जाने का? ओवर टू यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है देख के कितने बहुत से लोग शामिल हुए हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आए इसमें और शामिल हुए। अब मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास आई गया एक नाम और निकाल दूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नेकी और अच्छा, अगर आप फेसबुक के नाम मुझे तो उनका भी नाम दूं। ये आ गया जी, अब्दुल सैयद साहब, अब्दुल हमीद सैयद साहब, ये क्या जीते हैं जी? ये भी हमारा जो है ना NLIC की तरफ से है, जो एनोनिमस है, तो $20 का प्राइस बॉन्ड है। और इसमें एक बात बता दूं मैं, ये जो प्राइस बॉन्ड्स हम दे रहे हैं लोगों को इसलिए कि ये मुस्लिम कम्युनिटी में जाके इस्तेमाल करें। तो ये जो है सर्टिफिकेट होगा जो कि हम देंगे, और ये सर्टिफिकेट जाके वो जिस दुकान पे जाके देंगे, वो दुकानदारों से सर्टिफिकेट लेके $20 का उनको चीज दे देगा, और वो $20 वो हमसे ले लेगा। इसलिए हम प्रमोट करेंगे सब मुस्लिम स्टोर्स को। तो जिस मुस्लिम स्टोर पे चाहे, आपकी मर्जी है, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स पे जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। very nice gesture. I think that's awesome कि हम अपनी local community को support करें। शबाज शिराजी साहब हमारे पास आ गए हैं। नवीद भाई, I will come back to you first. शबाज शिराजी साहब, sir, camera and mic on to you जी। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम to everyone, और ईद मुबारक सबको बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं मज़हर भाई और NLIC को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इन हालात में भी हम सब
इस्लाम के शहदाइयों को, नाम लेवाओं को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को इकट्ठा किया, हमें एक जगह पे एहसास दिलाया कि ईद जो है वो एक दूसरे से ज़हनी, रूहानी और सोच की कुर्बत का नाम है, ये फिजिकल मिलने का नाम नहीं है। बाज़ का था बहुत करीब भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एक दूसरे से अटैच नहीं होते, लेकिन थैंक्स टू मज़र भाई और थैंक्स टू द मॉस्क, अल्लाह ताला इस मस्जिद को कायम और दायम रखे, ये फले फूले और हम सब मुसलमानों को, पूरे लंदन को इकट्ठा करने में इसका जो कलीदी किरदार है वो इख्तियार करे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इंशाल्लाह ताला मज़र भाई बहुत जल्द मैं आपसे गले मिलूंगा और मैं अपने सब भाइयों से गले मिलूंगा। तो इंशाल्लाह ये थोड़ी सी बात है, जैसे रोजे रखते हैं कि ईद पे रोजा खुलेगा तो फिर खाएंगे, इसी तरह समझे आजकल हम रोजे की हालत में हैं। जितनी देर अल्लाह रब्बुल इज्जत रखे, एक ना एक दिन तो बाहर निकालेगा, उसके हुक्म से अंदर गए हैं, उसके हुक्म से बाहर आएंगे। तो सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं मज़र भाई ने कहा था तो मैं इस हवाले से चंद 2-4 शेर मैं सुनाना चाहूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों को खुसूसन, कि जो है ना जब आज का दिन आप निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी लॉज हैं सिटी के बाय लॉज उनको आप पूरा करें। तो उस हवाले से चंद शेर मैंने पहले भी सुनाए थे कि परहेज कीजिए, बाहर का खाना खाने से परहेज कीजिए। अभी जो है बाहर का खाना खाने से परहेज कीजिए, अभी महफिलें सजाने से परहेज कीजिए, जो फिजिकल महफिलें हैं। बाहर का खाना खाने से परहेज कीजिए, ये महफिलें सजाने से परहेज कीजिए, अपनों की भी बचाइए औरों की जान भी, अपनों की भी बचाइए औरों की जान भी, कुछ देर कुछ रोज बाहर जाने से परहेज कीजिए, अपनों की भी बचाइए औरों की जान भी, कुछ रोज बाहर जाने से परहेज कीजिए, कुछ रोज बाहर जाने से परहेज कीजिए। और कहते हैं कि ये बेसुरा मूजी है वायरस, कहते हैं कि ये बेसुरा मूजी है वायरस, अपने जो है वो म्यूजिक ग्रुप के लिए लंडनर्स के लिए, कि कहते हैं कि ये बेसुरा मूजी है वायरस, पब्लिक में गाना गाने से परहेज कीजिए। कहते हैं कि ये बेसुरा मूजी है वायरस, पब्लिक में गाना गाने से परहेज कीजिए और अल्लाह को याद कीजिए खलवत में बैठकर, अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह ने एक मौका दिया है ना, मैं बता रहा था रिजवान भाई को कि जो पीर फकीर अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके लिए सेल्फ आइसोलेशन बड़ी चीज है, वो कुछ सीखते हैं। जो मेरी तरह के गुनाहगार हैं वो कैदे तन्हाई से डरते हैं कि यार मेरे अंदर का बंदा मेरे से बात करना शुरू हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाते थे, चिल्ला काटते थे, तो खलवत में याद कीजिए, खलवत में याद, अल्लाह को याद कीजिए, खलवत में बैठकर मुनाफिकत दिखाने से परहेज कीजिए। और आखिरी शेर सुनिए कि तंग आ चुके हैं यार शिराजी शहर के लोग। मैं भी तो हर जगह शेर सुनाना शुरू कर देता हूँ ना, कि तंग आ चुके हैं, तो तंग आ चुके हैं यार शिराजी शहर के लोग, ये शायरी सुनाने से परहेज कीजिए। ओके, तो आखिर में यही कहूंगा कि वही दुआ है बस आज के दिन के तमाम दोस्तों को, यकीन करें दिल की गहराइयों से बहुत मिस किया जा रहा है। इस दफा तो ऐसे लगा कि यार ये रमजान कैसा जा रहा है, ये ईद कैसी जा रही है जरा। वो नसीब जिनको तेरे रुख की दीद होती है वो खुश नसीब हैं, खूब उनकी ईद होती है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तो दोबारा ईद करेंगे। और इस प्रोग्राम करने पे, ये महफिल से जाने पे, रिजवान भाई खुसूसन आप अपना इतना टाइम देते हो यार, रात को भी मैं आपकी महफिल में बैठा हुआ था। तो अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को इसकी जज़ा अता फरमाए और इस दुनिया में और आखिरत में इसका जो है वो सिला दे आपको। तो बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत शुक्रिया मज़र भाई, सब भाइयों को बहनों को बहुत ज्यादा ईद मुबारक। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शहबाज भाई थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और थैंक यू फॉर शेयरिंग स्पेशल पोइट्री। और मैं अब नवेद भाई की जानिब जा रहा हूँ। नवेद ताब भाई, आपकी क्या है जी रिपोर्ट? हियर टू यू। सो अब तक जो है वो 16 पीपल की रीच हुई है फेसबुक लाइव पे एनएलआईसी के पेज के ऊपर। तो 16 नंबर ऑफ पीपल। तनवीर इकबाल साहब ने लिखा है कि शहबाज भाई होपफुली परहेज करने में हमारी जिंदगी तमाम ना हो जाए सर जी। आई होप नॉट टू। मैं इसके बाद एक और मैसेज है और देन वी विल गिव वन मोर प्राइज, और उसके बाद हम ओपन कर देंगे सब माइक अनम्यूट कर दूंगा ताकि सब भी अपने मैसेजेस शेयर करें ओवर टू द कम्युनिटी।
تو اس کے بعد میں آئی ایم سینگ اٹ میر صاحب you are on you have the camera on. میں آپ کے صرف کیمرہ دیکھ رہا ہوں. where did they go? What name did you say? میر صاحب Yes, آپ نے کچھ میسج دینا ہے. آپ ریز ہینڈ کر رہے تھے. What would you like to say? Okay, like I said before, first of all, I want to say Eid Mubarak to the entire Muslim community in London. And I want to say how proud I am to see a new mosque. NLIC has been established. And I want to thank Mazhar Sahab and all the board members and everyone else who have been volunteering to make it a welcoming place. Even though I don't speak Urdu, I am always welcome like a Pakistani. So it looks like I have a Pakistani passport, hidden passport with me. And I'm always made to feel welcome. And I appreciate the friendship of the NLIC community. And I wish all the best to every one of you. And I want to thank you. And may Allah bless you for your hard work, dedication, and sincerity in serving this community and establishing this mosque and spending your time, money, and labor to make it a successful place. And inshallah, as years go by, we will have a larger NLIC encompassing land that is behind it, so that we will have a major community center, inshallah. Let us dream, and may Allah make it a successful dream, inshallah. I wish you all Eid Mubarak once again. Thank you so much. And I'm going to pass on to Mazhar Saab. Mazhar Saab, one more prize, ایک اور انعام کسی کو دیں تاکہ ان کو پتہ لگے عیدی ہو رہی ہے. And then I'm going to open up the forum so everybody can share continuously the message. Okay, Mazhar bhai. Okay جی, میں پھر تیار ہوں. ڈبہ میرے پاس ہے, پرچیاں اس کے اندر ہیں اور سب کے میں پرچیاں ہلا رہا ہوں اور مکس کر رہا ہوں ان کو جس میں سب سے نکلے. یہ انعام, دوسرا انعام یہ بھی سال کی طرف سے ہے, شمس بھائی کی طرف سے. یہ اس کا نام نکلتا ہے, دیکھیں کس کا نکلتا ہے. یہ نکلتا ہے جی مجاہد کلبانی صاحب کا. مجاہد کلبانی صاحب, $25 gift card. $25. 25, right? Yeah. Okay, thank you so much. Zabardast. Mazhar bhai, before we open up to all the forums, aap ek last message to community, to everybody for Eid. Eid Mubarak, simple and plain. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, ہمیشہ خوش رکھے, اور آپ لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہنستے مسکراتے رہیں. بے شک, awesome. میں ابھی سب کا, کیونکہ we are on the last few minutes, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ دوبارہ عید پہ جائیں. I'm going to ask everybody to unmute and share all your kind messages to everybody. ہمارے پاس اس وقت over 15-16 people ہیں, تو I have opened all the messages. تو جناب, عید مبارک to everybody. عید مبارک سب کو, عید مبارک. سب کو عید مبارک جناب, سب کو بہت بہت عید مبارک. Thank you very much, Mr. Brother Rizwan, for your hard work. Yeah, Rizwan, very hard work. Thank you. Thank you so much. میری طرف سے بھی بہت بہت عید مبارک جناب سب کو. ماشاءاللہ جی. اور سب کو بہت عید مبارک. طاہر بھائی, یہ چھوٹی بچی ساتھ ہے, اس کا بہت پیار کیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ طاہر بھائی کے جو ہے نا ہمیشہ خربوزے میٹھے نکلتے ہیں. ہاں, یہ اللہ کا کرم ہے جی. آپ جیسے پیارے پیارے بھائیوں کی دعائیں جناب. عمران اللہ کو تربوز بھیجنا پڑے گا جناب, آج بھیجنا پڑے گا. سر جی ٹھوک کو جا کے لال جا. اب ڈیو ہو گیا جناب, اب شرازی صاحب نے کہہ دیا, اب ڈن ہے. اب آپ عمران اللہ کو میٹھا تربوز بھیجیں. اب بھیجنا پڑے گا. And Mir Saab, thank you very much for joining us. We really enjoyed your support. You know, it's really great to have you. You are just a part of our own community. Yeah, exactly. Yeah. Thank you very much, Mir Saab. میر صاحب کو جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. میر صاحب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. بالکل, ایگزیکٹلی. سر جی, اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے لے لے. ارے حیدر بھائی بہت مبارک, عید مبارک. حیدر بھائی نہیں, کامران بھائی. کامران حیدر ہے نا. ہاں, عید مبارک. کل کوئی فنکشن تھا, اس کا مجھے تو کوئی میسج ملا نہیں.
ہم نے تو بہت سارے ارے آج کی بات کریں, آپ کل کی بات چھوڑیں, آج کی بات کریں. آج کی بات کریں. ارے کامران بھائی آپ جب جوائن کر لیں اسی وقت عید ہو جاتی ہے ہماری. تھینک یو. شرازی صاحب اس پہ کچھ شعر بن سکتا ہے کہ آج کی بات کریں؟ سر میں تو مشین ہوں, جب بولیں گے لکھ دوں گا. اور مزہ آتا ہے جناب, یقین مانیں مزہ آتا ہے جناب. اللہ رب العزت کچھ دیتا رہتا ہے. کل میں نے بڑے ڈرتے کہا تھا کہ جی ریکویسٹ کی تھی کہ سنا دیجیے گا. ارے مطلب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سنا دیا. آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ حکم کریں, آپ ہمارے ہم سر اٹھائیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی ایسی چیز نہ میرے سے ہو جائے کہ جو لوگوں کو پسند ہی نہ آئے, تو میں پھر اس سے اوائڈ. میں نے رضوان بھائی کو بولا تھا کہ یار مشکل ہے, میں دیکھوں گا, اگر لوگوں کو بور ٹائم تو نہیں ایسے لینا نا, لوگوں کو بور کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ بور نہیں کرتے, آپ لیکن آپ اس میں کوئی شک نہیں, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. جب سے ہم لندن آئے آپ نے ہمیشہ اپنا ہاتھ ہمارے سر پر رکھا. صاحب آپ کو ہمیشہ سب لوگ انجوائے کرتے ہیں. شرازی صاحب آپ جو بھی کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں, ماشاءاللہ. اللہ نے اتنی تاثیر کی اپنی زبان میں, ماشاءاللہ مزہ آتا ہے. بہت شکریہ. اور میں لوگ دیکھ رہا ہوں, نثار بھائی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نثار بھائی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, انہوں نے ہماری ہماری بہت مدد کرتے ہیں. ہر جگہ جب ہم ان کو بلائیں آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, بہت کام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. I think we should sign a petition کہ نثار بھائی اور میر صاحب کو پاکستانی honorary citizenship ملے. When you are Canadian, you are everything. These are already Pakistani. Yeah, we have an international passport. You are Pakistani, you are Indian, you are Middle Eastern, you are everybody in Canada. Yeah. Thanks to Canada. Long live Canada. Long live Canada. Yeah. Correct. It's a very accepting place. We can have laws, we can have anything we want. So it's a great place to be. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. Long live Canada, اور اللہ تعالیٰ کینیڈا کی برکت سے ہمارے بچے کو سیدھے راستے پر رکھے. آمین 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 آمین. سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں جوائن کیا. مظہر بھائی, کامران بھائی, طاہر چودھری صاحب, شہباز بھائی, عمران اللہ, میر صاحب, نثار خان صاحب, نوید فاروقی, نوید بھائی, فیصل قریشی, نذیر خواجہ, سب کا بہت شکریہ. سعید عبدالحمید سید صاحب جوائن کرنے کا. اور میں سب کو اپنی جانب سے, اپنے گھر والوں کی جانب سے, اور لنڈن لیونگ کی جانب سے آپ کو عید مبارک کہتا ہوں. اور اللہ کرے آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب, اور ہم جلد از جلد دوبارہ ملیں. اس نصیحت کا میں اختتام یہاں پہ کرتا ہوں. یار یہ ایک منٹ یار, یہ حمید بھائی کو سارے انعام کیوں جتاتے ہو؟ یہ رات کو 2 بجے کے بعد 2 نفل پڑتا ہے کوئی خاص؟ ان کے انعامات نکل رہے ہیں, یہ پتا چل رہا ہے. یعنی کہ ابھی تو تربوز خربوزے وغیرہ میٹھے نکل رہے ہیں ان کے بھی. امید بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ سر ہمارے تو کھیرے بھی میٹھے نکلتے ہیں. جی یہ نسخہ منور بھائی سے لیا ہے میں نے, طاہر چودھری صاحب. میں کہہ رہا تھا ہمارا یار نظر نہیں آ رہا. حمید بھائی بہت عید مبارک. آپ سب کو عید مبارک. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. عید مبارک. عید مبارک. خدا حافظ.